নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰিট একাডেমি ইউটিউব চেনেললৈ মই ৰূপৰ আমি আমি আলোচনা কৰিম এনচিইআৰটি মেথমেটিক্স ক্লাছ 7ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4ৰ বিষয়ে চেপ্টাৰ নম্বৰ 4ৰ এক্সাৰচাইজ নম্বৰ 4.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিয়া আছে যে এক্সপ্ৰেছ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইকুৱেশ্যন আমি ইকুৱেশ্যন বনাব লাগে ইয়াতে কি আছে when 5 is added to 6 টাইম অফ এ নাম্বাৰ 5 এড কৰিব লাগে 6 টাইম এটা নাম্বাৰ ধৰি লৈছোঁ নাম্বাৰটো x তাৰ 6 টাইম মানে কি 6x এতিয়া আমাৰ কি কোৱা হৈছে ইয়াতে যে এইটো নাম্বাৰ লগত এড কৰিব লাগে কিমান 5 ওকে দ্য ৰিজাল্ট ইজ 35 তো ইজিকেলটো কিমান আহিব 35 আহিব 1/4 অফ এ নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 9 এটা নাম্বাৰ আছে কিমান x এই নাম্বাৰটো কি কৈছে যে 1/4 অফ এ নাম্বাৰ is equal to 9 এই নাম্বাৰটোৰ 1/4 মানে x divided by 4 হলে is equal to কিমান আহে 9 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰি x is equal to 9 into ইয়াতে কি আহিব 4 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিব x is equal to 9 into 4 গলে কিমান আহিব 36 আহিব তাৰপিছত চোৱা কি আছে 5 times of a number is equal to 5 more than 20 5 times of a number is equal to 5 more than 20 এটা number of 5 times okay তার মানে 5x of a number is equal to 5 more than 20 তার মানে কি কইছে 5 times of a number এটা number of 5 গুণ equal to সমান কার হবো equal to 5 more than 20 তার মানে equal to 5 more than 20 তার মানে plus 5 is equal to কিমান আহিব 20 to get 10 add to 3 to 7 times of a number to get 10 add 3 to 7 times of a number 3 লগত আমি 7 times multiple কৰিম কোনো এটা নাম্বাৰৰ তেতিয়া এড কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ 10 আহিব when 4 subtracted from the fifth of a number is the result is 2 when fourth is a subtract from one of fifth number when 4 is subtract 4 to আমি subtract কৰি আছো এটা নাম্বাৰৰ পৰা কি কৈছে 1/5 from the 1/5 of a number মানে এটা নাম্বাৰৰ x by 5 মানে 5 ভাগত 1 ৰ পৰা আমি কি কৰিছো 4 মাইনাস কৰিছো the number result আহিছে কিমান আমাৰ 2 4 times of p is equal to 20 তাৰ মানে 4 times p যদি কৰো তাৰ মানে কি 4p is equal to কিমান আহিব 20 when 1 is subtracted from 3 times of a number তাৰ মানে 3 times মানে কি 3x তারপর 1 মাইনাস করলে আমি কিমান পাও 2 পাও to get 40 পাবলৈ হলে divide a number by 10 x ক যদি আমি 10 এ ডিভাইড কৰো 10 and subtract 10 from it আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি 10 subtract কৰো তেতিয়াহলে এটো কি হ'ব 40 ৰ সমান হ'ব ওকে তেতিয়াহলে এটো হৈ যাব 40 ৰ সমান 10 subtract করলে আমি কার সমান পাম তেতিয়া এটো 40 ৰ সমান পাম এতিয়া নেক্সট আমি সাম কোশ্চেন নাম্বার 2 তোমাক কি কৈছে এইবোৰক আমাক স্টেটমেন্ট বনাব লাগে তো সোয়া এক নাম্বাৰটোত কি আছে 3x - 4 আমি কি লিখিম 3 times three times of a number and এতে কি আছে 4 সাবট্রাক্ট করা হয়েছে তাহলে আমি এতে এনেকে লিখি দিব লাগিব 4 is subtract যে এতে কি হবে আমার দিতে হলে 4 is subtract 3 times of a number and result is এতে সো কি আছিল আমার the result is and the result is
and the result কিমান আহিছে 5 নাম্বাৰ 2 কি কৈছে m/3 plus 6 যেটো লিখি দিয়ে m/6 যে 4 এতে কি লিখিম 6 is added to 1/3 of a number and the result is কিমান 11 number 3 so কি আছে 7p আৰু কি আছে 42 আমি এটা লিখি দিও যে 7 times of a number is 42 number 4 কি লিখিবা y/6 y/6 so এতে ডিভাইডৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নিয়ম আছিল when 4 is subtracted from the fifth of a number 1/5 তেতিয়া এইটো আমাৰ কি আছে 16 আছে আমি কি লিখিম 16 of a number is 2 তার পিছত লিখিবা 5 নাম্বার কি আছে 5x plus 7 is equal to 2 তো 5 times এতে লিখে দেন নাকি যে 7 is added to 5 times 2 the 5 5 times of a number is 2 number 6 হত লিখে দিয়া q/2 the 1 is subtracted from q/2 no এটো আমি কি লিখিম half the half of a number is 4 বা result is 4 হৈ গল এটা সো নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3 কি কইছে from the equation of each of the following statement equation বনাব লাগে sum of the age Anupama Nirupama and Upama is 22 Anupama is younger than Nirupama by 1 year Upama is older than Nirupama by 2 years write the equation consider the age of Nirupama so we have to likhim solution to so a solution এতে আমি চাবলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্টত ধৰি লম যে let age of Anupama suppose a ধৰিলো Nirupama n ধৰিলো আৰু উপমাক ইউ ধৰিলো ওকে তো এতিয়া according to question প্ৰশ্নত কি কৈছে আটাইকেজনৰ s প্লাস কৰিলে কিমান আহিব 22 আহিব গোটেইকেজন s প্লাস কৰিলে আহিব 22 আকৌ কি হৈছে Anupama is the younger than Nirupama by 1 year Anupamar 1 year কম আছে কাতকে Nirupamatকে আকৌ Nirupama আকৌ কি আছে Upama is older than Nirupama 2 years আকৌ Upama কি আছে Nirupamatকে 2 বছৰ ডাঙৰ আছে তেতিয়াহলে ইকুৱেশনটো কনসিডাৰ কৰিবলৈ write the equation considering the age of Nirupama Nirupamar age উলিয়াৰ বাবে ইকুৱেশন কোনটো আহিব তো আমি যদি Anupamar কথা চাও Anupamar কথা কি কৈছে এটা সোয়া Anupama is younger than Nirupama by 1 year in Nirupamatকৈ 1 year কম আছে কিন্তু কো Upama কি আছে older than Nirupama by 2 years ই কি আছে Nirupamatকে আৰু 2 বছৰ বেছি আছে ওকে তেতিয়া হলে আমি যদি এটা কাম কৰো এতে গোটেইটা যদি আমি প্লাস কৰি দিও তেতিয়া আমি কেনেকৈ পাম a প্লাস কি আহিব a প্লাস n প্লাস u is equal to 22 আটাইকেজনৰ বয় কিমান আছিল 22 বছৰ আছিল এতিয়া a মানে কি পাবা n - 1
আৰু ইয়াতে n থাকিল আৰু u মানে কিমান n plus 2 is equal to 22 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এটা n তিনিটা n আৰু ইয়াতে 2 ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান থাকিব ইয়াতে 1 থাকিব is equal to 22 তেতিয়াহ'লে ইয়াতে thrice n is equal to 22 plus 1 হ'ব গ'লে কি হ'ব মাইনাছ তো আমি ইয়াৰ পৰা কি পাই আছো তেতিয়াহ'লে thrice n is equal to 21 তেতিয়াহ'লে n is equal to আমি কিমান পাম 21 এটো পূৰণ আছে হৰণ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে n is equal to আমি পাই যাম 7 তাৰ মানে এটা আমি ক'বলৈ গ'লে নিৰুপমাৰ বয়স আছে 7 বছৰ তে নাম্বাৰ 2 চোৱাচোন কি আছে এজ অফ অঞ্জন গ্ৰান্ডফাদাৰ ইজ 72 কিমান আছে 72 এজ অফ গ্ৰান্ডমাদাৰ ইজ 2 years more than 7 times age of অঞ্জন age of grandmother is 2 years more than 7 times of the অঞ্জন অঞ্জনৰ ধৰি লৈছো সাপোজ a এটা কি কৈছে 7 times তাৰ মানে 7a আৰু তাৰ লগতে আৰু 2 প্লাস কৰিলে কি হয় ওখানে age of grandfather is 2 years more than 7 times of অঞ্জন is equal to কিমান আহিব 72 আহিব ওকে আমি এনেকৈ লিখি দিও let age of অঞ্জন a so therefore এনেকৈ আহিব আহিল so ইয়াক সলভ কৰিব পাৰা সলভ কৰিলে কি আহিব 7a is equal to 72 এটো প্লাস 2 বলে লিখিব -2 হৈ যাব তেতিয়ালে ইয়াৰ পৰা আমি 72 - 2 কৰিলে 70 পাম আৰু এটা হাত পূৰণ আছে বলে গলে হৰণ হৈ যাব তো আমি a is equal to কিমান পাম তেতিয়ালে a is equal to পাই যাম 10 তো নেক্সট আমাৰ ইয়াতে কি আছে from the equation each of the following statement ইয়াতে কি কৈছে নাম্বার 3 সো perimeter of a square is 32 cm perimeter of a square is a 32 cm so let the side of a square be x so therefore perimeter formula কি আছিল of the square 4 into কি আছিল side তেতিয়ালে perimeter কিমান দি আছিল ইয়াতে আমাক 32 এতে কি আছে 4 into side কি ধৰিছো x তেতিয়ালে আমি কি পাই আছো ইয়াৰ পৰা 4x is equal to 32 নাম্বার 4 কি কৈছে Roman's father bought the potato of 20 rupees per kilo 20 rupees per kilo লৈছে and onion that rate of per 10 rupees আর onion কিমান 10 rupees per kilo he paid shopkeeper 50 after buying 1 kg less onion than potato 1 kg less onion 1 kilo কম আছে পটেটোতকৈ ওকে তার মানে অনিয়ন আছে 2 কেজি পটেটো আছে 3 কেজি তো এতিয়া আমি যদি এনেকে ধরো লেট পটেটোৰ কাৰণে আমি ধৰি ললো পটেটো কাৰণে আমি ধৰি ললো পি আৰু অনিয়নৰ কাৰণে আমি ধৰি ললো সাপোজ ও তো এনেকে নহয় এ আৰু বি ধৰি ললো এতিয়া সোয়া অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন বা প্রশ্ন মতে কেই কিলো 3 কিলো কিনেছে পটেটো তার মানে থ্রাইস অনিয়ন কিনেছে 2 কিলো তার মানে টুয়াইস বি দুটা প্লাস করলে কিমান টাকা দিছিল দোকানিক দিছিল কিমান টাকা টোটাল 50 টাকা ওকে দোকানিক দিছিল টোটাল 50 টাকা ঠিক আছে এতিয়া সোয়া এটা কি কৈছিল 1 কেজি লেস অনিয়ন দেন পটেটো 1 kg less onion than potato. It means he paid the shopkeeper 50 after buying 1 kilo less onion than potato. It means suppose it 2 নহয় ইয়াতে 2 হলে তো বেশি হৈ যাব ইয়াতে 1 হ'ব ইয়াতে 2 হ'ব তাহলে ইয়াতে 1 হ'ব ইয়াতে 2 হ'ব ওকে তেতিয়ালে পটেটো 2 কিলো কিমান আহিব 2 into 20 তার মানে 40 আৰু ইয়াতে 1 into 10 মানে কিমান আহিব 10 তার মানে টোটাল 50 টাকা আহিব তেতিয়ালে এটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি a plus 2hb is equal to 50 এটো হৈ যাব आंसर ওকে
চ' এইখিনি আছিল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 4 আলোচনা কৰি যাম ধন্যবাদ